There are three challenges in front of mankind. Są The trzy first thing is wyzwania truth. przed ludzkością. Truth you Pierwszym z cannot nich jest avoid. prawda. However Nie you możesz try to uniknąć avoid, prawdy. one day it's going to Jakbyś stare nie at you. próbował, Truth you cannot pewnego avoid. dnia dotrze do ciebie prawda. Similarly, love you cannot express I enough. nie możesz jej uniknąć. However Tak much samo you express miłość. your Nie love, możemy still you feel wyrazić miłości. it's not complete. Jakbyśmy There nie is chcieli something lacking. You mocno could jej not wyrazić, express doskonale jej wyrazić. that which Nie cannot jest be to możliwe expressed w żaden fully is love. sposób. Czyli That to, which you czego can never naprawdę nie możemy avoid w pełni is wyrazić, to truth. właśnie jest miłość. And that which you To, cannot czego nigdy nie reject możesz uniknąć, to jest prawda, beauty. a to, czego nie możesz Beauty is odrzucić, something you cannot reject jest or piękno. renounce. No, Piękno what jest is czymś, czego beauty? nie możesz odrzucić. Is it just an outer czym jest appearance? Is piękno? something that Czy to jest tylko attracts our zewnętrzny wygląd, senses? zewnętrzne Or opakowanie, something more czymś, than co that? przyciąga Beauty nasze is something zmysły? Czy nie, to jest czymś znacznie większym. that kindles certain feelings, vibrations within you. Piękno jest to coś, Whenever you co see wzbudza something w nas pewne beautiful, suddenly your wibracje. consciousness wakes up. Kiedykolwiek Wow. widzisz coś naprawdę And pięknego, then to when you nasza go świadomość to robi takie grab the wow. beauty, you want to I jeżeli possess jednak beauty, you are próbujesz destroying it. zagrabić, That very zawładnąć moment tym beauty pięknem, to turns wówczas niszczysz je. aggression. I w tym You momencie are destroying piękno the przemienia beauty się w by agresję. aggression. Czyli w tym momencie But when you niszczysz to piękno, staje internalize się to this agresją. feeling or Ale experience jednak of kiedy beauty, przyjmiesz it piękno uplifts do your wewnątrz i consciousness. skupisz się na uczuciach, które doznajesz Jagat wtedy, kiedy Guru widzisz to Adi piękno, Shankaracharya albo odczuwasz to wrote piękno, what is called to the właśnie jest to, o waves co of beauty, chodzi. Saundarya Lahari. Adi That's why it said Shankaracharya napisał Satyam, Shivam, Sundaram. taki They utwór, are fale synonymous. Truth, miłości, beauty fale piękna. and auspiciousness. Powiedział, że są They takie all trzy go together. najważniejsze obszary, Let us które explore człowiek musi what beauty is today. rozwijać, czyli How prawda, we can internalize it. świętość i piękno. Przyjrzyjmy się temu pięknu dzisiaj podczas medytacji. सत्य से हम बच नहीं सकते हैं, ऐसे प्रेम को हम पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। प्रेम को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ पाते हैं अपने आप को। यदि सच्चा प्रेम हो तो यही भाव होता है। जितना भी अभिव्यक्त करने की चेष्टा करो फिर अधूरा ही लगता है। ऐसा ही सुंदर जो है, सुंदरता जो है, इसको त्याग नहीं सकते। जो त्याग नहीं सकते वही सुंदरता है। और सुंदरता बाहर वस्तुओं में नहीं है, व्यक्ति में नहीं, वो अपने भीतर का एक अनुभूति है। आप एक दृश्य को देखते हो, वाह कितना सुंदर है, कहते उस वक्त वो जो वाह निकलता है, उस वक्त आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हुई होती है। हमारे भीतर के कण कण में पुलकित हो उठता है, कुछ तरंग उठता है। जब भी हम सुंदरता पर हावी करते हैं, उसको उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, उसको हड़पना चाहते हैं, सुंदरता खत्म हो जाती है। फिर क्रोध और ईर्ष्या, काम, ये वासना, ये सब पकड़ता है। सुंदरता हमारी चेतना का ही एक गुण है, लक्षण है। अपने भीतर चैतन्य को जगाए तो आप बात पाओगे सुंदर तो यही है। और सुंदरता पर और गहराई पे जाएंगे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सत्यम शिवम सुंदर, तो आप लोगों ने सुना, इस सुंदरता को लेकर उन्होंने सौंदर्य लहरी बनाया। माने सुंदरता का लहर कैसे हमारे भीतर हर चक्र में, शरीर के कण कण में सुंदरता का लहर उठ सकता है, वह ध्यान के जरिए हो सकता है। तो अंग्रेजी में कहते ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज,
not in the objects. Wiedzmy, the że proverb says, piękno leży w beauty oczach lies in beholder's patrzącego, ale eye. nie w It tych is przedmiotach, up które to you to see the obserwujemy. beauty. Where you Czyli see the piękno beauty. jest w odwrotnym kierunku, czyli to od nas zależy, czy widzimy And every piękno, a nie czy time you coś see jest something piękne na beautiful, zewnątrz. it is new, it is fresh. Za każdym It is razem, kiedy widzisz coś refreshing your naprawdę whole pięknego, to jest consciousness. czymś świeżym, When to you jest are coś, used co to something, odświeża you naszą fail to see świadomość. beauty. But Ale every jeżeli time you przywykniesz do refresh czegoś, yourself and nawet jeżeli wake coś jest up and bardzo see piękne, to from a wówczas fresh staje się zwyczajne. perspective, beauty Natomiast comes jeżeli into you. jesteś w stanie So, ciągle patrzeć the na rzeczy, perception na of beauty obiekty, na very ludzi much z taką depends świeżością, to wówczas on your state of piękność jest, consciousness, on nigdy your cię nie own mind. opuszcza. You Czyli know? piękno jest tak And if you naprawdę are stanem umysłu, fully stanem in the naszej present moment, świadomości. fully alert, you Jeżeli are rid naprawdę of the jesteś w chwili past obecnej, baggages jesteś w in your chwili head, obecny, you will see beauty czyli everywhere in pozbędziesz się creation. wszelkich The stone is beautiful. ciężarów z przeszłości, które niesiesz, to wówczas Thorns, the dostrzeżesz cactus piękno we looks very wszystkim. beautiful. Patrzysz na kamień i Thorny widzisz, że jest cactus, piękny. not just the Kaktus flower, wydaje ci się but być even przepiękny. Nie tylko Even cactus, kwiaty kaktusa, ale sam kaktus you can jest find beauty in przepiękny. it. Not necessarily you find beauty in only young people. Even old, Niekoniecznie that musisz wrinkled dostrzegać face of an piękno old lady tylko or an wyłącznie u old młodych gentleman ludzi. also Wtedy appears będziesz very widział beautiful. piękno patrząc na A osoby dojrzałe innocent czy smile. starsze. One także będą piękne. Zauważ, A taki childlike niewinny uśmiech małego game dziecka, or the innocence in the niemowlęcia. face of a child. Ta niewinność, The która jest colours na in the twarzy sky, niemowlęcia, sunset, to moonrise, jest właśnie sunrise. piękno. This entire Kolory creation nieba, is filled with beauty. wszystko, If co you się see dzieje podczas butterflies, wschodów i zachodów they're not all słońca, the same. to jest piękno, to jest pełne Hundreds piękno. and Spójrz na thousands of motyle. types of butterfly. Każdy motyl Reptiles. jest The inny. nature Jest is filled tyle with gatunków. Nawet gady i So płazy. many fauna Natura and jest flora pełna in this nature. They're piękna. all beautiful. Objawia się nam w Similarly, tylu people różnych too. formach. You know, Tak samo just ludzie. step back and watch prostu what is happening. Even the Zwróć mind appears uwagę to na be very to. beautiful. Przyjrzyj się temu, People are very beautiful. że You know. jeżeli naprawdę to zrobisz, to także With twój all their umysł wyda ci different się piękny. tendencies, you can still see there is Wszystkie te something in them that is beautiful. tendencje, pozytywne i Beauty is negatywne that cechy, which które has są w not tobie albo w touched innych ludziach, anybody. także są piękne. Beauty is that something which has Piękno not jest left czymś, anybody co untouched. I would say like that. That in nie, everything, in everyone, in every part które jest of our creation, nieuniknione i ono there is jest beauty. w każdym obiekcie. and it is very much within you. And let us today in meditation connect to that I to center jest core in us coś, that is beautiful. nad czym dzisiaj będziemy See, medytować. don't think Będziemy beauty is chcieli only just dotknąć outer tego naszego appearance. It's not wnętrza. the skin, it is not the color Nie of your myśl, skin, że or piękno your jest to makeup, or coś the way zewnętrznego do you do ciebie. your hair To style jak, and to all. jak wyglądasz, These jaki things masz are make-up, not jakie masz włosy ułożone. Nie, that nieprawda. To nie ma um, nic wspólnego z pięknem. exhibits beauty. Real beauty To jest is tylko coś, in co your wyraża heart. piękno. Prawdziwe piękno jest sincerity. wewnątrz, w sercu. The smile that you have. Jest to szczerość, And the uśmiech, który masz stress-free and confident, i comfortable bycie osobą wolną mind od that you have, stresu, that is within you. czucie się That komfortowo wszędzie, really w brings każdej the beauty chwili, out w of każdym your miejscu. consciousness. To say, To just właśnie your jest mind, piękno. which, Twoja and your świadomość jest consciousness, your piękna. attitude will radiate Twoje the podejście, beauty Twoja from you. świadomość jest I tell you, we pięknem can i ona będzie definitely jak promieniować z wewnątrz Ciebie. get to the very core of our being, from where Czyli musimy beauty dotrzeć do naszego rdzenia, naszego tutaj. centrum, bo stamtąd pochodzi piękno. सुंदरता सिर्फ बाहर की झलक नहीं है, बाहर की बात नहीं है। किसी के मेकअप से कोई सुंदर नहीं होते हैं, बाल से नहीं, गाल से नहीं, कपड़े से नहीं, वस्त्र से नहीं, गहनों से नहीं। सुंदरता हमारी चेतना में है। जब हमारी चेतना भय रहित होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है, प्रसन्न होता है, तृप्त होता है, वो तृप्त चेतना की जो तरंग है, उस सौंदर्य की
अनुभूति कराती है, किसी को भी कराती है। ऐसा नहीं सिर्फ युवा ही सुंदर लगते हैं, बच्चे भी सुंदर लगते हैं, वृद्ध भी, बहुत वृद्ध भी उनकी मुस्कान से देखिए उनमें एक सुंदरता झलकती है। सिर्फ फूल ही नहीं, कांटों में भी सुंदरता है, गगन में सुंदरता है, हर तरह की वस्तुओं में सुंदरता है। मेंढक भी सुंदर है, सांप भी सुंदर, कितने तरह के सांप हैं, कितने तरह के बिल्ली है, कितने तरह से कुत्ते हैं, गाय है, बैल है। इस सृष्टि में अनंत रचनाएं हैं और हर रचना की अपनी सौंदर्य है। इस सौंदर्य को वही पहचान पाता है जिसका मन तरल है, जिसका मन में कोई द्वेष नहीं है, जिसके मन तनाव विहीन है और जिसके मन में पुरानी सारी बातें जकड़ नहीं गया हो। ऐसा मुक्त मन ही सुंदरता का अनुभव भी कर सकता है और उसका विकिरण भी कर सकता है। तो अभी हम चलिए, हम अपना भीतर गोता लगाएंगे ध्यान के जरिए, सौंदर्य इस तत्व को लेके आज ध्यान करते हैं। हाँ, शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी Dobrze, सीधा teraz रखें, usiądźmy wygodnie już do कंधों को ढीला medytacji, छोड़ przygotujmy दें, się. Rozruszajmy trochę गर्दन ciało, को दाहिने poruszajmy बाएं थोड़ा barkami, घुमाइए, कहीं a जकड़ także रहा हो, अटक pochylamy रहा हो, głowę do तो prawego सब barku, ढीला do कर lewego देते हैं। barku. Teraz przekręcamy głowę w prawą stronę, w गर्दन lewą को दाहिने stronę. बाएं घुमाइए, थोड़ा सा आंखें बंद कर लें, ऊपर नीचे भी A घुमाएगा teraz गर्दन को, przechylamy głowę गर्दन do ऊपर góry उठाइए, छत को i w देखिए dół. और नीचे जमीन को देखिए। फिर एक बार गर्दन को Jeszcze raz w दाएं prawo, w बाएं दाहिने lewo. बाएं घुमाएं। Let us move our head to left and right, Poruszamy left głową and w right. prawo, w lewą Turn your head stronę. left and right and up and down Teraz góra, dół. and loosen up your neck. It's very Rozluźniamy important. szyję. With eyes closed, Oczy mamy feel if there is zamknięte. any tension. Notice if Poczuj, there czy is any gdzieś tension jest anywhere. jakiekolwiek napięcie आंखें w बंद Twoim करके जरा ciele. गौर करे, कहीं तनाव तो नहीं है। तनाव है तो वहाँ पर उसको देखिए और गर्दन को घुमाते रहिए, दाहिने बाएं ऊपर नीचे। अब आंखें खोल दे, Zatrzymujemy आंखें się खोलकर już. देखिए सीधा, Głowa prosto. Patrzymy na रीढ़ wprost. की हड्डी सीधा है, Kręgosłup कंधों को अपने wyprostowany. ढीला छोड़ दिया, शरीर सीधा है, दृष्टि भी सीधा टिकी हुई है। अब उस दृष्टि को सिर्फ घुमाएंगे, शरीर को स्थिर रखिए, अपना दृष्टि को बाएं तरफ ले जाइए। बाएं तरफ आप देखते हो तो दाहिनी नासिका दिखती है और आंखों A को teraz robimy दाहिनी ćwiczenie तरफ dla ले oczu. जाइए। अब बाएं नासिका Przekręcamy दिख रही gałki है, oczne na prawo i na दाहिनी lewo. नासिका को Patrzymy देखिए, अब maksymalnie बाएं albo w नासिका prawo, को, albo w lewo. दाहिनी बाएं, Prawo, w दाहिनी। lewo. जैसे भरतनाट्यम करते वक्त कैसे आंखों को घुमाते हैं, बालिनीज वाले डांस करते वक्त आंखें घुमाते हैं, हर तरह के नृत्य वाले आंखों को Prawo घुमाते i w हैं। lewo. आप भी अपना दृष्टि घुमाइए, like the dancers do. Move your Podobnie jak robią eyes ci left and right. tancerzy w When you look at the tradycyjnym tańcu right hinduskim. side, you can see the left part of Oni your to właśnie nose. tak ruszają oczami. And then Kiedy patrzysz w right, prawą you see stronę, and możesz then move zobaczyć your eye lewą to the część left swojego side, nosa. you can see the left. Kiedy patrzysz w lewą stronę, side możesz of the zobaczyć nose. prawą stronę swojego nosa. And move your eyes to the right side. Poruszamy You oczami can w see prawo left side i w of the lewo. nose. Now keep moving your eyes. Cały czas poruszamy. Just the eyes. Body is Tylko stable. oczy. Don't move your neck. Całe nasze ciało, move your szyja, head. głowa, wszystko jest सिर को nieruchome. मत हिलाइए, ना Poruszają się घुमाइए। tylko i सिर wyłącznie स्थिर oczy. है, सिर्फ दृष्टि घूम रही है, दाहिनी Teraz troszeczkę बाएं, otwieramy oczy बाएं, i bardziej na दाहिनी boki. बाएं। और ऊपर A teraz नीचे, patrzymy w górę, ऊपर w dół. नीचे। Górę, Move w your dół. eyes Górę, also up w and dół. down, Góra, w dół. up and down, up and down. अब आंखों को A गोल teraz गोल krążenie घुमाइए। oczami. Now move your eyes up and down I ruszamy
and rotate them in a Prawo zgodnie z ruchem clockwise wskazówek motion. zegara i आंखों को odwrotnie, w जब drugą घुमाते stronę. हैं दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, गोल गोल, तब कहीं तो अटकता हुआ अनुभव में आएगा, कहीं आसानी से घूमता है। 3 बार क्लॉकवाइज एंड 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 times clockwise Czyli 3 razy zgodnie and z ruchem roll 3 wskazówek times zegara, a anti-clockwise. 3 razy w drugą And stronę. now blink your eyes. A teraz tak trzepotamy oczami. Blink, blink, Otwieramy, blink zamykamy, faster, otwieramy, blink faster. zamykamy. Jeszcze szybciej. And close your eyes. I zamknijmy oczy. पलके मारते हुए 1 मिनट आधा सेकंड के लिए फिर आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें, शरीर स्थिर है। नासिका के अग्र भाग में अपना ध्यान रखें। Place your attention the tip of your nostrils. Skupmy uwagę na czubku nosa. With a big smile on your Wielkim face, uśmiechem na twarzy. keep your attention on the tip Utrzymujemy of your uwagę na nose czubku nosa. and savor the breath as though you are tasting a sweet. Bierz takie bardzo urywane, króciutkie dish. oddechy. Smakuj oddech, Are tak you jakbyś sipping chciał go sweet posmakować, drink? napić się oddechu. drop by drop? Kropla po kropli. एक मधुर चीज Smakuj को आप wdech. स्वाद ले रहे हो, Podobnie jakbyś इस pił तरह से jakiś नासिका napój. के अग्र भाग से हल्का सा सांस अंदर Takie króciutkie, Lidzie. delikatne wdechy i wydechy. और छोड़ दें। Notice those tiny amount of breath Zauważ, że te moving in the minimalne nostrils. ilości oddechu, When you które experience the przechodzi przez great nozdrza, fragrance że wtedy możesz or something doświadczyć beautiful. coś pięknego, jakiś piękny जब zapach. कोई सुखद अनुभव, कोई सुंदर चीज को आपने अनुभव किया, तब हल्का सा सांस ऊपर नासिका पे चलता हुआ अनुभूति में आई होगी। Recreate that experience of happiness, Przypomnij joy, sobie doświadczenie radości czy by szczęścia, breathing tiny bit of air, które powstaje wtedy, feeling it in kiedy your oddychasz takimi nostrils and malutkimi, in your face, urywanymi and oddechami. relax. Poczuj, jak rozluźnienie pojawia się na całej twojej जरा twarzy सा सांस i przechodzi na całe ciało. तरंगित होते हुए पूरे चेहरे में ऊपर चढ़ती है जब भी हम कुछ मधुर या सुंदर चीजों को अनुभव किए हैं। अपने त्वचा का अनुभव करें सांस के साथ साथ। Just feel your skin with your breath. Poczuj swoją Tiny skórę amount poprzez of swój breath, oddech. not deep Te breaths. niewielkie no. ilości oddechu, bardzo płytkie, malutkie oddechy. Tiny in breath and relax Malutkie your body. oddechy Relax your bierzemy i face. rozluźniamy jednocześnie całe ciało i całą twarz. And let go of all your effort. Porzuć wszelkie wysiłki. हल्का सा सांस, थोड़ी सी सांस लेते हुए त्वचा को अनुभव करते हुए ऊपर तक अपना ध्यान ले जाते हैं चेहरे से और छोड़ देते हैं। सब प्रयत्न छोड़ दीजिए। Let go of all your effort. Porzuć wszelkie wysiłki. इस वक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए,
अगले 10 मिनट के लिए, next 10 minutes we want nothing. I przez With najbliższe this 10 minut nie będziemy chcieli intention, nic relax robić. and repose. Taką mamy intencję, aby się rozluźnić i spocząć w jaźni. The next 10 minutes I want nothing. This intention Nic nie chcę przez następnych relaxes 10 you minut. To jest nasza more and intencja. more. I ta अगले 10 intencja मिनट में rozluźnia मुझे nas कुछ jeszcze नहीं bardziej चाहिए. i bardziej. यह धारणा ही आपको विश्राम की तरफ ले जाएगा. शरीर का सब ज्वर शांत होने लगेगा. चाह ही ज्वर पैदा करता है शरीर में, हमें बहिर्मुख कराता है. थोड़ी देर के लिए उससे मुक्ति पालें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. It is the craving or desire that propels us To outward. pragnienie, to For 10 pożądanie minutes we want powoduje, nothing. This że, idea will że świat relax, zewnętrzny się ciągle tworzy. Ale jeżeli can porzucamy relax pragnienia, very deeply. to również świat zewnętrzny się jakby rozpada, roznika. Porzucenie pragnień It can pogłębia nasz bring relaks. down the entropy and calm you down. To może nas feverishness uspokoić, goes pojawia down. się entropia. Rozgorączkowanie się obniża. Restlessness and activity calms down. Zaniepokojenie, podekscytowanie, wszystko się uspokaja. Let go of all those restlessness and Porzuć Activity. całe swoje podekscytowanie, całe Just for 10 rozgorączkowanie, minutes. całą See, I aktywność. want nothing. Tylko przez 10 And minut, notice mówiąc, że ja nic nie the chcę. deep relaxation. I zobacz, jak bardzo głęboka relaksacja pojawia się w Twoim całym systemie. You came into this world as a beautiful baby. Przyszedłeś na ten świat jako The przepiękne very niemowlę. core of you, your existence is beauty. Podstawa It has Twojej not egzystencji jest piękna It's still here. i ona się nie zmieniła. Cały czas jest taka sama. आप इस दुनिया में आए हो तो एक सुंदर शिशु बन के आए. वह सुंदरता आपसे अभी गई नहीं, मिटी नहीं, आपके केंद्र में छिपी हुई है. Your mind is beautiful. Twój Your soul umysł is jest beautiful. piękny. Twoja dusza jest आपका piękna. मन और की आत्मा सुंदर है. आपके केंद्र से सुंदरता को फैलने दीजिए, चारों ओर कण कण को शुद्ध करने दीजिए. Let the beauty that's hiding in the core Niech of your existence, piękno, które Come ukrywa on. się w Twojej naturze, w let rdzeniu it Twojej cleanse every egzystencji, cell of your body, wyjdzie na zewnątrz. renew it. I to piękno with niech beauty. oczyści całe Twoje ciało, odświeży i odnowi. आप सुंदर हो. Our consciousness is beauty. Nasza świadomość jest piękna. Sometimes this beauty gets triggered by Czasami sight, by To touch, piękno by sound, jest taste, and smell. stymulowane przez Outer jakieś zmysły experiences are dotyku, just wzroku, to kindle, trigger ale te this zewnętrzne beauty which is doznania right są here. tylko stymulanty. Natomiast piękno jest wewnątrz nas, właśnie teraz.
बाहर का हर संवेदना इस सुंदरता को जगाती ही है। छिपी हुई सुंदरता को आपके भीतर से बाहर लाती है। शरीर के कण कण तरंगायित है, शरीर के कण कण तरंगित है मुग्धता और सुंदरता से। The waves of beauty originating from the core of Fale your existence piękna, które wypływają z spreads to Twojego every rdzenia, z cell Twojego of your body. wnętrza, przemieszczają się do Let każdej it komórki. happen. Relax Niech się to dzieje more właśnie and teraz. more. Rozluźnij się bardziej i bardziej. Give a chance for beauty to blossom Daj szansę, from żeby within piękno mogło rozkwitnąć od wewnątrz. by letting go of all Poprzez that to, że wants porzucisz wszelkie wysiłki, and wszelkie craves. formy, które ono przynosi, że porzucisz wszelkie pragnienia, wszelkie pożądania. Repose in the experience of beauty. Spocznij w tym doświadczeniu piękna. सुंदरता के भीतर विश्राम करें। वो आपका है, उसको हड़पने की जरूरत नहीं है। Think of anything that appeals to Pomyśl o you, that is czymkolwiek, które beautiful, wydaje Ci się pięknym. and let go of outer objects and notice the I porzuć sensation wszystkie inside. zewnętrzne obiekty, które wydają Ci się Repose piękne, in it. i obserwuj jedynie doznania wewnątrz Ciebie. I spocznij w tym doznaniu piękna. Spocznij w nich. कोई भी वस्तु, Zanurz व्यक्ति, się. परिस्थिति जहां आपको सुंदरता लगे, ख्याल आए तो स्वीकार कर ले, मगर भीतर की अनुभूति पर ध्यान दे, तरंगों को देखे। All the beauty in the creation is part of this Wszystko, consciousness, całe piękno manifestation w tym of stworzeniu jest consciousness. częścią świadomości. That is Jest you. tylko manifestacją świadomości, czyli Ciebie. दुनिया के सब सुंदरता चेतना का ही अभिव्यक्ति है। एक फूल हो, पत्थर हो, व्यक्ति हो, उसकी सुंदरता चेतना का ही है। पहचाने आप ही हो, आपकी चेतना ही सब जगह। विश्राम करें, let go and relax. Odpuść sobie wszystko.
All that is beautiful has entered in you. You have Wszystko, co entered jest into all piękne, that is beautiful. wniknęło do Twojego And środka, relax a and Ty wniknąłeś do repose. wszystkiego, co jest piękne. Ty się rozluźniasz. Spocznij w jaźni. सुंदरता में आप प्रवेश कर चुके हो और सुंदरता आपके भीतर प्रवेश कर चुका है. विश्राम करें, विश्राम करें, तृप्त होकर विश्राम. सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं शांति शांति शांति. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. एक बड़े मुस्कान के साथ गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़े. Breathe in with a big Weźmy smile. głęboki wdech z wielkim Become uśmiechem. aware of your whole body. Uświadom sobie całe ciało. And as you breathe out, I podczas wydechu keep the smile and become utrzymujemy aware of your uśmiech na body and twarzy, surroundings. uświadamiając sobie ciało i otoczenie. And slowly and gradually I bardzo you may powoli, open your stopniowo eyes. धीरे धीरे możemy आप otwierać oczy. आंखें खोल सकते हो. अच्छा लगा ना? Jak było? आंखें खोलने का मन नहीं करता ना, और गुरुजी देर तक पिता। जा सकते हैं. फिर कभी हम 2-3 दिन पूरा इसमें चलते हैं. सत्यम शिवम सुंदरम 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसमें और डूबेंगे. हमारे भीतर पता नहीं कितनी सारी चीजें पड़ी है. हमारी सब फीके पड़ते हैं.
पहले पीछे पड़ेंगे, फिर बाकी सब में भी आनंद दिखेगा, ताकि वही है सब जगह, घबराना नहीं। Our consciousness is beauty. Nasza You know, świadomość jest You can go pięknem, much deeper in a couple of hours. You can go deeper. czyli A przez consciousness kilka is godzin może się to wrażenie pogłębić. enormous wealth, enormous Jeszcze beauty. bardziej. Nasza We can świadomość jest explore czymś more niezwykle depth. pięknym. Możesz ich doświadczać jeszcze mocniej i That mocniej. couple of days we observe silence. Przez deeper. następnych kilka dni ta It's nasza cisza wewnętrzna jeszcze bardziej się wzmocni. that much is Siła there. tej ciszy in jest our czymś own niesamowitym. To wszystko znajduje się w naszej It's świadomości, jest jej completely częścią. new To jest dimension czymś to zupełnie life if you have nowym, not zupełnie stepped nowy into wymiar it. życia, Even if you have stepped into it, który you dopiero find it every musimy day new. wkroczyć. Nawet Yeah. jeżeli wejdziesz w ten nowy You have some wymiar, questions? to zobaczysz, że wszystko tam Let's jest take some nowe. questions. Mamy jakieś pytania? Dobrze, to weźmy teraz jakieś pytania jeszcze. Two Hindi and two English. 2 po angielsku i 2 w hindi. And those of you who want to ask more questions, or you have some questions, or Ci, którzy you want to say chcą something, or zapytać mi więcej pytań, express your albo coś experiences, powiedzieć, just send it to me by mail. Huh? po prostu wyślijcie do mnie mailem. Gurudev, Okay? what is the reason that outer beauty Pytanie. appears to be more charming than the inner? Because Co you jest have not powodem explored. tego, że zewnętrzne It's not- piękno jest bardziej See, pociągające niż you have a beautiful wewnętrzne? painting at home. Guruji mówi, że bo to tak po prostu jest When takie you get used przyzwyczajenie. to Na it, przykład you masz no longer find beauty in it. wspaniały obraz w You know why domu people change their partners? i widzisz After some time, po jakimś They czasie, on don't jest find the beauty in przepiękny, them. ale They po don't find the prostu charm in them. przestajesz So go when po the jakimś mind czasie gets postrzegać used jako to piękny. something, Tak samo Then it wants jak masz something jakiegoś new. partnera. It Na początku goes wydaje on, ci się but piękny, ale kiedy się search of new. przyzwyczajasz, to This wówczas mind has failed to to piękno see gdzieś the znika. consciousness Nasz deep umysł się within szybko nudzi. is that which is ever Czyli new. umysł nie dostrzega tej świadomości, która Right? znajduje się wewnątrz So nas i outer która jest piękna i ciągle beauty świeża. is only till you not Czyli to used to it. zewnętrzne piękno But jest if tak you have długo gone obecne, to the dopóki się do tego source nie of przyzwyczaisz. Yourself, Ale the kiedy being, dotrzesz consciousness, do then the źródła beauty piękna, do outside świadomości, never dies. wówczas the same wówczas time, zewnętrzne piękno nigdy nie The znika. source of beauty is A within you. jednocześnie w So tym you samym also remain czasie, beautiful. ponieważ źródłem piękna jest nasze wnętrze, więc wszystko widzisz, że jest हमें बाहर piękne. की चीज बहुत अच्छी लगते हैं, अंदर अच्छा नहीं लगता। ये शुरू में ऐसा होता है, क्यों? अभी अंदर वो फूटी नहीं है, अंदर वो चिंगारी अभी फूटी नहीं है, अंदर से वो चेतना जैसे जाग उठती है तो ध्यान में भी ऐसी मस्ती, ऐसी सुंदरता लगेगी। बाहर का सुंदरता थोड़े समय के बाद बदल जाता है, कम होता है, नई चीज़ों पर जाती है। मन हमेशा नई चीज़ों पर दौड़ती है, मगर दिल चाहती है पुराना। दिल और दिमाग के बीच में हमारी आत्मा इन दोनों के परे अपना स्वभाव में टिकता है, अपनी स्वभाव सुंदरता है ना। जब हम भीतर की चेतना को जगाते हैं ध्यान के जरिए, फिर हमें कभी सुंदरता बाहर कम नहीं होता और अपने में झलकता ही रहेगा वो। या Gurudev, nowadays I meditate a lot and I feel kind of Guruji, disconnected następne with the outer pytanie. world. Is it Guruji, okay? Ja chociaż medytuję bardzo if you dużo say i się czuję coraz lot, don't bardziej do too much meditation. odcięty od Everything świata. should be Guruji mówi, measured. jeśli Everything mówi, że should be limited. dużo medytujesz, to mówi, że Anything za too much dużo. is no good. Czyli wszystko, jeżeli masz meditate poczucie, że za dużo thrice a czegoś day, robisz, nie jest dobre. 40 Jeżeli minutes, medytujesz 30 3 minutes, razy half a day, dziennie, that's half an hour. 30 minut, That is 40 good minut, enough. pół Rest of the godziny, time you should to powinno engage in some powinno dynamic wystarczyć. activity also. Przez resztę dnia powinieneś być zaangażowany w jakieś działanie na zewnątrz, ध्यान tak? अच्छा लगता है, बैठे पूरा 24 नहीं घंटे मौज ध्यान ना कर करते दूर हैं ना, कि मेडिटेट अति सर्वत्र वर्जित, सुना है ना। कोई भी चीज को अति करोगे तो नुकसान करेगा। दूध अच्छा है मगर बहुत पियोगे तो पेचक लग जाएगी। ऐसा ही कोई भी चीज में अति नहीं जाना चाहिए। आप 3 बार ध्यान करिए, आधा घंटा करिए, काफी है। कभी एक घंटे बैठना हो तो बैठ जाओ।
आपको लगता है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो नहीं करना, ठीक है? गुरुदेव, मेरे लिए कौन सा अध्यात्म का मार्ग उचित है, वो मैं कैसे निश्चित कर सकता हूँ? भाई मैं कैसे बताऊँ तुमको? हाँ? अब आप ध्यान कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन शांत हुआ जा रहा, तो इस पर चलो, ठीक है ना? देखिए, वैसे देखें तो दुनिया में बहुत तरह के बातें हैं, बहुत तरह के सिद्धांत है। सिद्धांत एक नहीं है, कोई अद्वैत बोलेंगे, कोई विशिष्टाद्वैत बोलेंगे, कोई भक्ति मार्ग में चलो बोलेंगे, कोई ज्ञान मार्ग में चलो बोलेंगे। ये सब सुन के दिमाग चक्कर में आ जाता है, भ्रमित हो जाता है। कोई कहते हैं तुम बैठ के यही चैंट करो 1 घंटे तक, हाँ, करो करो करो, कर करके थक जाते लोग। मैं कहूँगा विश्राम में जाओ, ठीक है ना? और ये प्रार्थना करो जो मेरे लिए उचित मुझे मिल जाए, और आप मिला हुआ है ये ध्यान। आप हमसे पूछोगे तो मैं कहूँगा ये सबसे उत्तम पथ है। हाँ, इस पर चलो कुछ समय, आपको इसमें कोई प्रगति नहीं आया तो मैं कह दूँ आप दूसरा कुछ करो भाई, ठीक है? गुरुदेव, आज की Well, परिस्थिति now this doubt comes, which path should I take? Jest Because there are takie- so many jest taka things out there. wątpliwość. Someone says you concentrate, somebody says do this Jakie rosary, rzeczy powinienem others robić will tak say you naprawdę? read the scriptures, Niektórzy mówią, someone else say you o, na keep przykład chanting this powinieneś 24 hours. odmawiać różaniec, It's powinieneś true. na It's przykład very śpiewać confusing coś. when you want to walk on a To, spiritual to jest path. rzeczywiście prawda, jeżeli zastanowisz się nad You tym, know, jak with wiele my mamy teraz experience, I have porad, tak? seen all over all these Nawet different to paths. jest też I moje would recommend doświadczenie, you że just na wielu relax, repose, ścieżkach because you jest have done taki too much chaos. doing Więc and doing ja and doing. You are rekomenduję, tired. żebyś po prostu A meditation should not wear you rozluźnił out, się. tire you out. It's not Medytacja another thing to do. nie powinna cię It is męczyć. something To nie which jest coś, brings co you home, jakimś zadanie, which które trzeba gives you wykonać. relaxation, Medytacja it jest makes you czymś, która calm and przynosi nam happy, relaksację. right? I would say Powinna you nas just do wyciszać this. i czynić szczęśliwym. Learn all this technique, do this, Czyli Guruji mówi, możesz nauczyć się repose in różnych this technik, knowledge. Be in this ale path and żebyś see for some ostatecznie time. And if you feel you are spoczął na not takiej ścieżce, na której settling czujesz się down, you're dobrze. not happy, you're not Jeżeli calming czujesz, że na tej ścieżce your na mind, przykład you're nie not able to uspokajasz calm your się, nie mind, czujesz się then coraz I would say, lepiej, okay, do something else. to bym wtedy powiedział, idź gdzie indziej. गुरुदेव, प्रकृति को नियंत्रित करने वाला मनुष्य आज की वर्तमान परिस्थिति में अपने आप को निसहाय क्यों महसूस कर रहा है? मनुष्य चाहता है मैं पूरा प्रकृति पर नियंत्रण कर लूं, ये असंभव है। ये ऐसा ही एक छोटा सा कंकड़ समझे कि मैं पूरा सागर को संभालूंगा, नहीं संभाल पाएंगे। प्रकृति की शक्ति अनंत है। हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें, और जो हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, स्वीकार करें। ये भी नहीं कह सकते मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और जो नहीं कर सकते हैं उस पर देखें हम कितना उसमें आगे चल सकते, कुछ और भी कुछ कैसे कर सकते हैं, अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। और एक ऐसी एक घटना आएगी जिसमें हम कह सकते हैं हम अभी कुछ कर ही नहीं सकते, तब विश्राम करिए, प्रार्थना करिए। You know, in life some things you can do, some things Wiesz co, czasami w it's życiu beyond your control, tak się right? zdarza, Don't że think nie you are możesz in wszystkiego control of zrobić, tak? everything. Rzeczy są poza twoją This kontrolą, nie możesz situation has kontrolować shown wszystkiego. humanity, don't be Ta under an sytuacja, w której illusion teraz that you się can control znajdujemy, everything. że A virus tak which is naprawdę not ludzkość even jest w visible, iluzji, że you wszystko can't even kontroluje. see it, Zobacz, has ten brought wirus the jest nawet entire niewidoczny, nie możesz world tego widzieć, at a standstill. był w stanie spowodować takie zamieszanie w całym indicates świecie, że cały świat there się are zatrzymał. Bigger forces, bigger Czyli to powers pokazuje, in że the są takie creation. większe moce,
niż That tylko nam doesn't się mean that wydaje. we don't do what To we nie need to do. We oznacza, should keep doing. że We should powinniśmy nie follow robić tego, co powinniśmy robić. whatever, Powinniśmy you know, być dalej norms we need to odpowiedzialni, observe. We should do all przestrzegać that. At wszystkiego, the tak? same time, To wszystko know that there powinniśmy is a robić, bigger ale power. jednocześnie What we cannot powinniśmy physically zacząć do, dostrzegać, że we jest can do by prayer. większa jakaś siła, Yeah. która kontroluje ten świat i nad którą my nie mamy kontroli. Namaste.